Welcome to my YouTube channel. So for today's ay sa tangimon. Maghimo mi og challenge. So kinsay makadaog sa ilahang duha, taga na kog isa ka lollipop. So nakoy 6 lollipop so mapadula ko nila karon guys. Then basta walay makakuha sa inyo ha, sa isa ka dula or walay makadaog sa inyong duha, dili ta mo tagag lollipop. Nagets niyo wala? Yes! Sa atong unahan og dula is 1 plus 1. For example, 1 plus 1. So, kinsay una makadaog is mulikang mag-isa. Kung kinsay una madaog dito ni Fiona, taman dili ni Fiona. For example, lingkan mo. Giuna sa igkwan sa kanang. For example, sa Ace sa kadaog, likang Ace. Isa, likang. Dili, dakuha pod. Ikaw ay makadaog, Aaron, isbog po ka dira. Kagisay una ninyong maabot dire sa dula dire, magisay unang maabot sa kuha, may hatagan akong isa ka lollipop. Sige. Nading lollipop ko may makuha. Sige, ready. Get set, isbog po gamay, mahagbong mo ha. Ako una. Dugaman dungan mo, isbog gamay dire Ace. 1 plus niya kay dili ta pwede mag-divide times kay na kabalo ko lisod kayo na so plus ra. Okay, sayon pa primero. Sige. 6 plus 6. Wow! Wait lang. Wait. Dili mo isa Ace, lumbanay mo answer. Dili mo isa. Ayaw, largo answer na. Sige. Ready? Get set, go! Okay, final na ni ha? Kani, 7 plus 7. 14! Isbog ron. Okay, ikaw Ace. Naku, magamali kang. Na. 15 plus 15. 30! Ligang na yung kuya. Nakuha po na na, oy! Yan lagi pasti, tinog. Tinog na yun. Dali ka kakag-lollipop. 2 plus 2. 4! Ha? 4! Balik. Ayaw sa kagudungan mo. Okay. 5 plus 5. 10! Isbog. Okay. 21 plus 21. 42! Sige. Ala, Ace. Sasas, Ace. Teka na, sa'yo ni siya ha. 1 plus 1. Ace. Ayaw, Ace. Likang, balik dito. 11 plus 11. Ace. Ayaw, ambak Ace. Na. Wait lang. 51 plus 48. Ha? 51 plus 48. Sa? 51. 99! Dungan. 63 plus 23. Ha? 63 plus 23. Sa? 63 plus 23. Sa 63 plus 23? 80... Sa to 63? Plus 23. 86! 6! Lapit na! Last na siya, guys. So, Ace, dili. Balik dito. Kung dili ka makakuha, si Ace nakakuha. Basig makapas pa day, guys. Kanay, sa'yo na kayo na eh. 3 plus 4. 6! Ay! 9! 7! 5! Okay yun ah. Kuha lollipop. Yay! So, pakita mo lollipop. Dali. Then, guys, ang nakadaog kay si Aaron. Next! Dito na ka Ace, mapakang hero. So, magpa-spilling na buko nila, guys. Kung kisay makadaog sa tulo ka spilling is, hatagan ako na padawag isa ka. 1 lollipop. Hamo na isa ka lollipop ni Ron. Sagana pa na ako sila 1 lollipop. Okay, go. Sa Nina. Isa. S-A-N-O. Adile. Ron, ikaw. Sa'yo mo ha. Wala. Sige, sa'yo mo ha. S-A-N-E. A nga. I. Na yun. N-A. Okay daw ka isa. Taman sa ikatulo. Spell sa akong pangalan. Barvilin Madera.
Hindi mo kabalo. Di ba kabalo? Sige, spell mo Barbilin Madera. Barbie lang. O, sige, Barbilin. Barbie lang. Ayaw! Barbie. Sige, lahi. Hindi ko kabalo. Spell Bolak. Bulak. Oh. B-O. No. Biyo. Oh. This is na field ang among dula nga spelling kasi guys na isa ka book na di siya kabalong may spelling kasi kay bata pa siya guys. So karon is Asa man dapet? patas anay na pud tingog dito na dito ang cellphone. Ko siya. Timer na kuha kung isa pinakataas ninyo og tingog is taga na kung isa kalubutan sa nimong lollipop ron. Ikaw kabalo. Sa una ninyo. Sises. Tiga Ace, bato-bato pick mo kung sa una ninyo. Bato, bato, pek. Oh, Ace. Nitindog di ron. Sige. Ace, di mo itawag kamit lang. Hindi nga ro, go. Sige. Ready. Get set. Ay, go. Nine. Ito man Ace. 949. 949. 49. No, 949. Wah. Okay. Ready. Get set. Wait lang. Ya, kung pila ba? Ito na katimbang sa dito. Nantaw ramang. Dito na gani ka. Na. Ayan. Dili ba? Dito ba? Ready. Get set. Tindog Ace. Ay. Go. Oh, daog ka. Yun, guys, is magpaso na po ni sila. So, kinsay una makadaog nila or panindo tayo og paso, taga na po na ko sila og 1 lollipops. So, okay, go. Candidate number 1. Deng tara deng deng deng. Deng tara deng deng deng. Deng 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 deng. Deng deng. Wow. Na yan. Saka sa stage. Paila niyo mga pangalan. Aaron Gabriel G. Aquino. Ay. Hindi ako ang Aaron. Ayun. Mabuhay. Orokihada. Okay. Ginaw. Ay, thank you very much. Literal ito. Wow. Oh, bakit yung kaya... Date number 2. Gina! Teng tara deng deng deng. Ah! Teng tara deng deng deng. Teng tara deng deng. Ah! Go! Okay, paila po yung mga pangalan. Ace D. Aquino. Mabuhay. Orokihada. Ah, Yo. sige, paso. Ah. Ah. Lengkod. Ang imong pangandoy sa umaabot. Number 1. Masamot lumagbo. Okay guys, yung pangandoy is musamot siya og kama. Okay, number 2. Sa man imong pangandoy sa buhay, number 2. Ako ay isang guwapa. Ang musayaw is candidate number Wow. 1. So, kay Ace, dito sa ka-Ace. Hawa sa dira, Ace. So, sa'yo dira, sir, ma'am, dito sa ma'am's stage. Dili ka, Ace, o ka maka... So, okay, unsay mong sayawon, sir? Bisag unsa, sir? Oh, sige, sayo na, sir. Agoy, 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 agoy. Agoy, 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 agoy.
Thank you, candidate number 1. Next is candidate number 2. Teng terdeng deng oh cekak 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 apa apa. Oh cekak 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 cekak. Oh cekak cekak cekak. Okay, cekak 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 cekak. Is final. Kung kinsay pinakanindot ninyo mo paso, murampa, musaya, mapa-introduce sa inyong pangalan. Okay, so mapili ko, tindog mo balik sa stage, o maghawilay mo og kamot. Final candidate, ang winner ay si Teng tredeng deng deng Teng tredeng deng deng Teng tredeng deng deng is candidate number Teng tredeng deng deng number 2. Kasi ito ninyo. Siya. Yay! Okay, daog na si sir. And your premium is candy. Sa imong nakastorya sa imong pag-candidate, sir. Hila. Hila. Ikaw, sir. Sa man imong emotion. Na-happy kay tungod na. Daog. So, okay guys. So, dahil na mo tatapusin ang aming challenge. Kisa may daog din yung duha. Mine. Isang pila ka bug imong dog, Aaron. 2. Imuha Ace. 1. 1. So, okay guys. Ayun na daog sa timong na daog kanina. Lollipop. 2. Then, yung sa timong gidulaan kanina. 1 plus 1 to no. Yes. Multiple choice. Imuha. Sa timong na daogan. Okay, Plus paso. 1. Imuha. Ito, isa yung mga daogan kanina. Dapat sa nagtingog na. So, okay guys. Dito, dinhil na mo tapusin ang among video. Unta na enjoy me. And please like and share and subscribe. And wag niyong kakalimutan i-click ang Video. notification bell para updated kayo sa aming parating challenge. So, ayun lang guys. Bye!